Şimdi değil. Ne istiyorsunuz? Yapmayı kaldırmanı isteriz. Yoksa kızın Fatma ve genç beylerin ölecek. Ben de razıyım Osman Bey'im. Benim bir çocuğum olsaydı onun için dünyaları verirdim. Bunları kadar değil. Baş eğmeyene verdiği ceza kadar büyüktür. Savaş vaktidir. Lukas'la yanındaki hatun. Osman Bey'in kızı Fatma. Osman, haklı. Sen kızın için dünyaları verebilecek bir babasın. Siz kimsiniz de? Kimsiniz de vatan toprağını ister? Aşağılık köpekler. Haydi Allah! Ölümlerin en acılısını yaşatacağız. Bunu yanına koymayacaksınız değil mi? Dur tamam söyleyeceğim dur tamam. Sofya Prenses Sofya. Fatma. Osman. Osman'ım. Dur beyim. Kimdir bu şeytan ha kim? Kimdir bu Allah'ın belası? Dibimize kadar gelip başımızı nasıl kaçırır ha? Nasıl? Bırak! Soysuzlar! Bırak! Erkek Söyledim sana Lucas. Osman'ın can olman memuriyet rekor mu sandın ha? Bırakın! Gebereceksin. Gebereceksin. रोलस उस्मान के चाहने सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उस्मानी ATV की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो के उस्मान ने कराची बे को बगैर तलवार उठाए कैसे शिकस्त दी और सरदरान को अपने साथ कैसे मिला दिया। तो उस्मान बे ने पहले गूंजा और औलदीन के ज़रिए कोई नमाज को अपने साथ मिलाया। फिर जब उस्मान ने जंग से पहले सरदरान को कराची के नाम पर बुलवाया तो सरदरान पहले तो समझ रहे थे कि कराची बे ने हमें बुलवाया है, लेकिन जब उस्मान की एंट्री हुई तो सब सरदरान परेशान हो गए। तो सरदरान जाने लगे कि उस्मान हमें धोखा दे रहा है, उसने काई नमाज को ख़रीद लिया है। लेकिन उस्मान ने तुराई को हुक्म दिया कि दरवाज़ा बंद कर दे। तो उस्मान बे ने सरदरान को कहा कि पुरसकून हो जाओ और बैठ जाओ। तो आप सब तुर्कों की रवायात को जानते हैं और आलम इस्लाम के लिए लड़ते हैं। आप मैदान जंग में बहादुरी दिखाते हैं। आप जिनके पीछे चल रहे हैं कराची बे, इनका रास्ता अब सीधा नहीं रहा, वो राह हक से हट चुका है, हत्ता कि उसने अपनी कौम और मज़हब के ख़िलाफ़ कुफ़ार से तावन कर लिया। तो सरदरान उस्मान बे से कहने लगे कि हमें आप इस बात का सबूत दें। तो उस्मान बे ने काई नमाज को आवाज़ दी। तो सरदरान काई नमाज को देकर हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि काई नमाज हमारे सरदार कराची बे के साथ गद्दारी कर रहा है। तो उस्मान बे ने कहा कि आप अगर हकीकत देखना चाहते हैं। तो उस्मान बे ने काई नमाज को बोलने की इजाज़त दी। काई नमाज ने कहा कि उस्मान बे सच कह रहा है। कराची बे ने कुफार के साथ हर मामलात में तावन किया, यहाँ तक कि उसने कुफार के उन तलवारों के लिए फौलाद भी बेचा जो हमारे जंगियों के ख़िलाफ़ उठाई जाएंगी। लेकिन सरदरान इस बात पर इत्तफाक नहीं कर रहे थे और कहने लगे कि ये दोनों ने कराची बे के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है। उस्मान बे ने इनको जवाब दिया कि आप अगर कराची बे के रास्ते पर चलोगे तो आप सबको बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ लुकास और सोफिया को उस्मान बे ने किले में कैद कर दिया और फिर उस्मान बे और कराची बे की मुलाकात मैदान में हो गई। कराची बे उस्मान बे से ज़्यादा जंगी मैदान में लेकर आया
لیکن عثمان بے بڑا سکون سے کھڑا تھا کیونکہ عثمان بے نے پہلے ہی چال چل لی تھی، اور سردران کو کہا کہ آپ جا کر کوہ نماز کا نام لینا کہ اس نے غداری کر لی ہے۔ سردران نے ایسے کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کے پیچھے کوہ نماز نے بلوایا اور آپ کے خلاف کیا۔ تو کراسی بے نے کہا کہ کوہ نماز اگر میرے ہاتھ میں آیا تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ جب عثمان اور کراسی بے آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو عثمان بے نے کراسی بے کو کہا کہ میں نے سوچا کہ تم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آؤ گے، لیکن جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا وہ بہت سے ہیں۔ کہاں ہیں وہ کفار جن کے ساتھ تم نے تعاون کیا؟ لیکن کراسی بے اس بات پر مطمئن تھا اور کہا کہ تم سرائے میں میرے سرداروں کا ذہن نہیں تبدیل کر پائے، اب دوبارہ کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے اپنے بنیادی الزامات سے ہرا نہیں سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مردانہ طریقے سے تلوار کھینچو۔ تو اتنے میں اورحان کی انٹری ہوتی ہے اور اورحان کہتا ہے کہ میں کفاروں کے قلعے آکسار سے آ رہا ہوں، نہ تو لوکاس اور نہ صوفیہ قلعے سے باہر نکل پائیں گے۔ تو عثمان بے نے کراسی بے کو آواز لگائی کہ اے کراسی بے، کہاں ہیں آپ کے دوست؟ وہ تو قلعے میں پھنس گئے۔ یہ بات کراسی کو بہت گراں گزری۔ تو عثمان بے نے کہا کہ آپ اکیلے ہیں کراسی بے؟ تو کراسی بے نے کہا کہ میرے پاس وفادار سردار اور سپاہی ہیں، میں یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ تو عثمان بے نے کہا کہ میرے پاس صرف یہی الفاظ ہیں کہ آپ کو یہاں اکیلا کر دوں۔ تو عثمان بے نے سرداران کو آواز لگائی تو سرداران کراسی بے کو چھوڑ کر عثمان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو عثمان بے نے کہا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح کراسی کے آدھے سے زیادہ سپاہی عثمان کے صف میں شامل ہو گئے۔ تو کراسی بے نے آواز لگائی کہ جب تک بیگم خاتون میری قید میں ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن عثمان بے نے بیگم خاتون کو پہلے ہی بچا لیا تھا۔ تو بیگم خاتون کو دیکھ کر کراسی بے نے عثمان بے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ آپ کی ریاست بڑی ہے عثمان بے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔